DIG की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं मुस्तरद करता हूँ। आर्मी चीफ भी है, इनको मिसलीड किया जा रहा है और ये मिसलीड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने आर्मी चीफ को भी मिसलीड किया हुआ है और कल का ISPR तो लगता है कि फौज इनके हाथों में खेल रही है। और इनकी कोशिश ये है कि खोसा और एतजाज भी समझे कि इमरान खान ने हम पे फायर करा दिया और उसने कासिम के अब्बा ने हम पे फायर करा दिया। ये तो अजीब बात है, आपने उसको लाके खड़ा कर दिया लंबे को और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इन्होंने इस लंबे को कहां से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, ये मेरी समझ से तो कम से कम बाहर है। अब ये पता नहीं एक फोबिया हो गया है हमारे इसमें, जो चीज भी हो वो न्याजी का नाम जरूर आना चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एक DIG कामरान साहब DIG इन्वेस्टिगेशंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शख्स जो है वो लंबा, उसका नाम क्या था, मोहसिन लंबा, और मोहसिन लंबे ने कहा कि एक शख्स मेरे साथ काशिफ था और 10 लाख में हमें जो है कहा गया कि आप जाकर लतीफ़ खोसा के हम घर पे हमला करें और मैंने ही फायरिंग की है लतीफ़ खोसा के घर पे और उसके बाद मेरा टारगेट चौधरी एतजाज आसन के घर पर फायरिंग करने का था और मुझे जो है जुज़वी उसमें से पेमेंट की गई है, पार्ट पेमेंट 1 लाख और बाकी मुझे अभी नहीं की गई है और ये मैंने ही वारदातें की हैं। 16 मई से लेकर 2:30 बजे आज तक मुझे किसी पुलिस वाले ने मुझसे राब्ता नहीं किया कि जी तफ्तीश हमने फलां के सपुर्द कर दी हुई है इस केस की, चलें ASI नहीं किया, पर्चा तो है ना, तफ्तीश तो उसकी होना है ना, मुल्ज़िमों को तो आपने पकड़ना है ना, आपने इंसाफ के कटहरे में उन्हें लाना है ना, ये तो लाजिम होता है, रियासत पर लाजिम है, स्टेट पर लाजिम है। लेकिन वो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा आकर कि जी हमने ये किया है, जियो फेंसिंग की है, फलां किया है। हमने अपने तई जो है वो सारा कुछ ट्रेस कर लिया हुआ है और जाहिर है कि जो आने वाले जो हमला करने वाले हैं 2 मोटरसाइकिल्स पर थे और वो 5 मिनट इधर यानी घूमते रहे हैं, रैकी करते रहे हैं, 2 पैदल थे, फिर इस तरह से जिस तरह से आए हैं मेरे बेटे ने वो सारी जो है वो देखी है CCTV कैमरास की भी और जो उस पे सेफ सिटी के कैमरास पे भी हैं वो भी मौजूद हैं। अब इन्होंने इस लंबे को कहां से पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, ये मेरी समझ से तो कम बाहर है। और फिर उसका बयान जो दिला रहे हैं, ओ भाई, फिर कहते हैं जी जुबैर न्याजी हैं, उसने 10 लाख इसको दिए हैं कि जाके खोसे के घर पे फायर करो और फिर उसके बाद जो है चौधरी एतजाज आसन के। मेरा तो जुबैर न्याजी से मेरा क्या लेना देना, ना मेरी कोई दुश्मनी ना मेरा कोई ताल्लुक। अब ये पता नहीं एक फोबिया हो गया है हमारे इसमें, जो चीज भी हो वो न्याजी का नाम जरूर आना चाहिए। ओ भाई, ओ भले जो मर्जी करो लेकिन फॉर गॉड सेक जो असल मुल्जिम है उनको पकड़ो और फिर उनके सहूलतकार कौन है उनसे पूछो। ये तो अजीब बात है, आपने उसको लाके खड़ा कर दिया लंबे को और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि मेरे दिखाए बगैर, मुझसे पूछे बगैर, मुझसे मिलाए बगैर, ना मुझे पता है ना कुछ है और तुमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कह दिया, उससे इकबाल जुर्म करवा लिया, कन्फेशन के मैंने फायर किए हैं उसे और फलां से मैंने पैसे लिए, फलां से पैसे इसलिए लिए ताकि वकला और इनके दरमियान जो है कोई खलीज पैदा की जाए। तो ये क्या हो रहा है? और लाहौर जैसे शहर में, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मेरे बेटे को 4 माह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट पर गोली मारी गई। आप अंदाजा करें कि ये जो है इस तरह से। तो मैंने कहा कि आपके तवसत से कौम को भी सारा कुछ बता दूं कि इस DIG की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं मुस्तरद करता हूं इस मौक़िफ़ को कि वो एक लंबे को पकड़ के इन्होंने जो है सामने खड़ा कर दिया। मेरा उस कोई लेना देना नहीं है और कि उसको किसी जुबैर न्याजी ने कोई पैसे दिए
اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے، میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں۔ اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے۔ چودھری صاحب نہیں، اسی کو لا رہے ہیں بیچ میں، ہاں اسی کو زبیر نیازی عمران کا ہی۔ آپ کے سوال لیں گے، ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا۔ یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا، تفتیشی افسروں کا، جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے۔ اور میں بار بار، میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ، آؤ آؤ، بتاؤ تم نے 9 مئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس حرکت رہے، وہ کہیں تو آ جاتی۔ یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی، لاہور میں عسکری ٹاور پہ نہیں آئی، لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے پہ نہیں آئی، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی، پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان، سرگودا میں ایم ایم عالم کا جہاز، کہیں نہیں آئی۔ اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موو کیا کسی ایک واقعے پہ، وقوعے پہ، کسی ایک وقوعے کی جانب ایک تھانے دار نہیں موو کیا، ایک اے ایس آئی نہیں موو کیا۔ اور 8 گھنٹے، وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے، یہ بلوائی موج کرتے رہے۔ بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جعلی ڈالا ہوا ہے پستول، کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ آتشی اسلحہ نہیں تھا تو ایک تھانے کا تھانے دار چلا جاتا، اور وہاں کوئی زیادہ لوگ تو آپ کو نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہے کور کمانڈر صاحب، اس پہ آپ کی اس ہاؤس کو کوئی 150-200 سپاہی نارمل ٹائم میں اس کے پیرے پہ ہوتا ہے، وہ پورا ایک کمپنی ہے اس میں۔ اب وہاں کوئی آئے ہی نہ، یہ کس سے ہو سکتا؟ یہ آئی جی بتائے، آئی جی بتائے، آئی جی میں تو اس کو شامل تفتیش سب سے پہلے آئی جی کو کروں، پر آئی جی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھو، اتنی کوتاہی، کم از کم غفلت تو ہے نا، کم از کم کوتاہی تو ہے نا، کم از کم نااہلی تو ہے نا۔ اس آئی جی کو نہ شہباز شریف نے واپس بلایا کہ کال یو آر فیڈرل آفیسر، فیڈرل آفیسرز کی تو وہ نہیں کر سکا، حفاظت نہیں کر سکا، واپس آؤ، وی ریکال یو۔ نہ اس پنجاب کے کیئر ٹیکر نے اس کو واپس بھیجا۔ تو آئی جی جس وجہ سے نہیں گیا، اس وجہ کا امین شہباز شریف بھی ہے، محسن نقوی بھی ہے، رانا ثناء اللہ بھی ہے، یہ اعظم نذیر تارڑ بھی ہے، خواجہ صاحب بڑا بولتا ہے وہ بھی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ ایک سازش، اور یہ عسکری جو ہے ادارے اور ان کا سربراہ جو آرمی چیف بھی ہے، ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں۔ اور ان کی تو ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ہر دفعہ جاتے ہیں سر لوگوں کر کے، ہر دفعہ سینہ چاکانے چمن واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا ان کو سائیکل، ان کو یہ ون بیک کرنا بہت آتا ہے، اور یہ کرتے اسی طرح ہے کہ جس طرح آج میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے، اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا آئی جی یہ کہنا کہ کنٹونمنٹ میں فوج کی ذمہ داری ہے پہلی لا اینڈ آرڈر کی، یہ نہیں۔ فوج اگر کسی کو بندے کو گرفتار بھی کرے گی، پہلے تھانے میں جمع کرائے گی، پھر 549 کا ریمانڈ مانگے گی، ہینڈنگ اوور، اس کو بھی تھانے میں روز نامچے میں جمع ہونا چاہیے۔ اب یہ تھانے کنٹونمنٹ کے شمالی تھانہ ہے، کنٹونمنٹ جنوبی ہے، دیگر ہے۔ اب
सर्वर रोड थाना करीब था, उसके तो था उसी से कोई। मैं तो एक सवाल पूछता रहूंगा, ये आप देखेंगे ये सवाल सारी इंक्वायरी को पे मुहित हो। वो क्या है कि आईजी साहब आप किधर थे, कहाँ थे, आप मॉनिटर कर रहे थे, आपने पहले एक मिनट का बताया कि इस मिनट में वहां पहुंचे, आप मॉनिटर कर रहे थे और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को ही बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को ही बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहां से निकाल लिया, उसको क्या लालच दी है, उसको क्या खौफ, डराते भी बड़ा है ना। वो डराते हैं तो एक कमरे से निकलता है, एक दरवाजे से निकलता है, एक अच्छा भला आसूदा अशराफिया में बिलोंग करने वाला शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो दूसरे दरवाजे से उसको वापस ले लेते हैं। ये भी एक ड्रामा, बड़ा नया काम हो रहा है। अब ये हो रहा है कि इसको मोहसिन लांबे को और जुबैर नियाजी से ये जाना चाहते हैं इमरान नियाजी, असल में उनका वो अदब, और इनकी कोशिश ये है कि खोसा और एतराज़ भी समझें कि इमरान खान ने हम पे फायर करा दिया, और उसने कासिम के अब्बा ने हम पे फायर करा दिया। अब हम नहीं ये समझने वाले, हम ऐसे कोई ढकोसले बच्चे, ये आईजी ये डीआईजी मेरे ये तफ्तीश में शामिल होने की इनकी ज़रूरत है। फिर मुझे या खोसे को या दोनों को इनको जिरा करने की, इनसे सवाल पूछने का मौका दे, जो तफ्तीशी का काम है। हम लोग कुछ नहीं मांगते, इनसे सवाल करने का। 9 मई के भी आपको वारदात के पीछे सही बंदे जो है निकाल देंगे।